जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा गुरु दिवस क्विज विषय तेज चलन देखने आज प्रथम प्रश्न पिलामानकर प्रथम गुरु किए। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि पिता एवं माता। पिलामानकर प्रथम गुरु हेउछंती पिता एवं माता। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न भारत रे गुरु दिवस केबे पालन करा जाए। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि सेप्टेम्बर 5 तारिख। तो फ्रेंड्स सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे भारत रे जहाँकि गुरु दिवस पालन होइथाए। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न केउ महापुरुषों जन्मदिन को गुरु दिवस भावे पालन करा जाइथाए। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि जहाँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्म दिवस को गुरु दिवस भावे पालन करा जाए। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न भारत रे केउ मसिया ठारू गुरु दिवस पालन करा जाउछि। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि 1962 मसिया ठारू जहाँकि भारत रे गुरु दिवस पालन करा जाउछि। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केबे जन्म ग्रहण करिथिले। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि जहाँकि 1888 मसिया सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म ग्रहण करिथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केउठारे जन्म ग्रहण करिथिले। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि माड्रास रो तिरुतानी ग्राम रे। तेबे माड्रास रो तिरुतानी ग्राम रे जहाँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्म ग्रहण करिथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पिता को नाम कौन। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि सर्वपल्ली वीरस्वामी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पिता हेउछंती जहाँकि सर्वपल्ली वीरस्वामी। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माता को नाम कौन। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि सर्वपल्ली सीताम्मा। सर्वपल्ली सीताम्मा हेउछंती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को माता। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केते वर्ष बयस रे विवाह करिथिले। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि जहाँकि 16 वर्ष बयस बेले जहाँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विवाह करिथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केउ विषय रे एमए बा मास्टर ऑफ आर्ट्स करिथिले। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि जहाँकि दर्शन शास्त्र जहाँकु कि इंग्राजी रे फिलोसॉफी कुआ जाए। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पत्नी को नाम कौन। तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि शिवा कामू। शिवा कामू हेउछंती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पत्नी। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुत्र को नाम कौन। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि सर्वपल्ली गोपाल। सर्वपल्ली गोपाल हेउछंती जहाँकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पुत्र। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केबे ओ केउ कॉलेज रु शिक्षकता आरंभ करिथिले। तो फ्रेंड्स यार उत्तर हेउछि 1909 मसीहा माड्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज रु तांकर अध्यापक आरंभ करिथिले। तो देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन केबे भारतर राष्ट्रदूत भावे सोवियत रूस जाइथिले।
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1949 ମସିହା। ତେବେ 1949 ମସିହା ବେଳକୁ ଯାହାକି ସୋଭିଏତ ରୁଷ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ରୁଷ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆମର ଭାରତ ଆଉ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ତେଣୁ ଯାହାକି ସେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ପ୍ରଥମେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାପରେ ଯାହାକି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେବେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1952 ମସିହା ମଇ ମାସ 13 ତାରିଖ। ମଇ 13, 1952ରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେବେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1962 ମସିହା ମଇ 13 ତାରିଖ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଏହାପରେ ଯାହାକି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଭାରତର 1962 ମସିହାରେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ କେବେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1954 ମସିହାରେ, ଯାହାକି ଭାରତ ରତ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପାଧି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁ ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହାକି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।